An bus ang bungkus ko doon. Bo village committee? Bo पंचायत में बुंग तमा Belbari. Belbari. Sudah mulai ni sa East Belbari. bukro notice. Tino apa kerja sekretari tangka, angka ke ang tangman ni, buat tangman log-login no, ang kerja, tani bagi notice reka, ang topar nari nyabla, ang topar nari nyake, tani bagi notice reka noi, ang kerja, orang penjaya tu kerja, bau sawo, ahli sawo bau sawo, orang tani bidun orang tani, angka ke ang kerja bidun orang kerja, ang sung kerja bono sar. Anh ở bắc tâm này thì cả có rồi anh thơ hả vẫn nó nấu chẳng nóc thằng mà nè hả đuôi lát để cả nấu chế anh ở có thằng nóc thằng rồi ni nóc đà lan mai giả hết sao ông càng sao cả ta bùn như đồ này ba mai yên thong ni nóc công thong nói xả rác thằng rồi xả hả anh nó nãy chừng mang anh lia hả ông người này bọn đó nó rằng đuôi lát để cả nấu này anh tăng khả nóc anh sắp vai cho anh nó bắt thì thằng nào có giá, hả? Ni bung to to. Ý, đồng hồ, rồi có bên nó, hả? Rồi có bên nó phải chết. Alibaba nó bung khui này, xin nó bung khui này, nó còn có ý có. Ý ăn xoay rồi cái lia, ăn xoay rồi cái lia ta. Ăn xoay rồi cái lia. Ăn xoay được lia ta. Tam người mai ăn nó khó lại, ăn sao cái bên nó. Ani bodolan bondon mas punai ning akan ni caga. Ani bodolan ning bondon deh. Ani bodolan nong, cara lagi. Ani nong pati kanyai. Wah, ani bondon mas punai char nong neng salah kau tino. Ani lagi tunggu moni. Ani para nang sangka. Bisa tanya ke char. Ani para nong borok no nong sung lagi. Bos hawo, afro hawo tam bunoi. Pakai nong ke maja. Dalam nong ke maja, neng kasa bandar naja tangtong, lakanya ja tangtong, apa sungsai maja. Ini siapa tam goy? Bukro nona on notice re. Hah? Bodi nona on notice re. Sekarang go, adino saya cari phone ke, apa nak buka? An saya kata nongka, asal din ke siapa? Bandino ruyu aluka. Neng pakai din ke siapa? Oh kabzor rupai. Langsung namu langsung toge kerajai, neng pakai rupai caram jata, ini mana? Udah apa? Jangan pakai, bangsa ya tu buka. Seberang jangan lah musuh no, ha? Neng seperti kayu pagi, angka seberang nak hitung angkat ini. Sekretari balik. Ini, sekretari tu ya, ha? Aku pun tam sekamtai. Bung tam sini ni. An bus ang bungkus ko doon. Bo village committee? Bo पंचायत में बुंग तमा Belbari. Belbari. Sudah mulai ni sa East Belbari. bukro notice mas. Skoni bandino di kurmol san. Panibaro. Sabri jaman notice. Kono. Kunci sekretari beku ang logo beri baca tang tani. Alam itu hal bela. An ko saya ko kita. Alam itu hal itu ko baca tang ko ko. An ko saya ko tuni ri ko ro. An no ko tin sumita. Ka pakar jang no paisa. Ya sumita. Plus jang sumita. Bukro memang ada nok. Ang pakan dia di uci. Ini bung tam sagar seka. Budolaki. Budulaki. Bo pantai, bo village committee. Iko ani tam huli sana lagi. Ayo ang sana mungkin. Dia ni cek dia. Kalau tongmang ke kumti orang tong uta. Angka amma lagi ko haba tang lai payment ni ko bar ko hok lai payment ni mai saya ko no khala doram no achuk dora. Ike ani bo sai ke ba thui tong. Angka bo singa se thangwa bo sai chu. Eko do sai ra gra di hanu. Angka tam re ga master ta angka karam tam o sai ra ni angka ta. Tam se rela nang sai rela hanu. Ihi nang bu zu ko sai sang rai mai ya.
Enggak ang si bisi leka poro bokoro bini kau zona ang bu busi ang kai. Enggak ane bu sai na ang bu kau sai reka. Ane bu sai bang kai na. Kuno pan sai meya, poro leka sai meya. Burum baran ba sai sai reka. Pula kam tu si no. Ako ni nok kai jeng boleh ni pakai nok kai jak. Ini saung ke ba? Agi bu kau rohma genang ba nok kai jak ke kai jak. Ane bu sai beri kim ka. Enggak ama kai jak kai nang ba. Tabuk tamu ni tamu tam problem sadi. Ang mana nanggo tangi anu no rutu tu yang ane kuno aku kerja dam kerja. Engkau bawa apa sih ane dalan no ni ane ke utan no gua kerong roja. Apa sih bawa dalan semana omah ke kai kibung kai. Engkau bawa ane gana aku para basi bawa kerja. Mana pati himne kerja sengmai dah bawa. Bini nok dalan dah utan nok darang roja bawa sengmai dah no. Nang tam nai sadi. Ang bono tabu joli ma bumar ang nok rong mana nanggo ang keri bawa ang mas maya kumpul bahai manu manu ni bawa. Sam joli ne. Ang bore ka master ang kem ni sinere ka master sini wo. Tam bung rega master ni. Bini de cilor de ka master bung sai me dara. Bushmoni ke bom ti je sana na. Bushmoni de bom mata. Secretary bai. Boro kuila o phaso thango secretary sohani no eko no eko photo bu phai na thanga do photo bu na thanga boro ekbar. Anga photo ba hai chi ri tango an ang sa jala cost phai nok tama no photo bu an nok ko kichi mi chi. Ebring ko sakti pai tong ma kya nang kha dor ga nang kha bu di. Tam bom ti ka he ni mane wan samang thango ti barang kha bo ekjon chi. Angka ang ba ani ti bara an borong nang ma sanai mile. Ke ektai chin pongse bo de ka master kang boro satai kri ja. Eko nung tam ni bagi ma hake photo bori tang hai sa di ki tin jona ba se bola lai chuka photo. Tabuk tamu ni pai thak san mung tam sadi. Ani pai tha mar lai anu. Anu tamu ruwi ani om hai batir khaina. Notice amang kana. Notice. Eko no no me phara pon no no soi ro. Abo kar sati heke anu kar sa ri kai me. Abon no notice no. Abon ta. Bo ba sai mi ba bu no thang roi soi de ni soi ri ti heke. Ya bon ta no khu me se man khane ro soi ri chu bang to ba. Sabuk pai ro. Re ka master se thang no gwang bon ha ji. Ang no ri ata. Mo ki si chau ko lo hon no ka ta. Amok sab ni ba. Chin bu kara ni mu tai ko. On notice ke tam ni bagir phai. Bon nei ko tim na wo ya phar kalang thang ko ke ba tini ko se ba ta. No ka nei. Mai no ko sai ai na tim na oi chol la ka. Ko sai ja sai da ti ti ko ba ri do kana voice kor ba. Ke Di no ni ko ti Kalau kau ke sama ke tau kuno film se khai ya. ke bon ya phar ka he ka ta. Ke song lo se ba ta. Tiwana, I know notice the way. Chin borong now batil. Mama I can notice this agitong. I can chini naiman kyo mo haino. Chung chini borok. Jen bomong list phaimani. Jotono mar nai chung kono color hiya jaga chung ora party ni bagi phaya. Chung yes chini ora belbari art block ni 15 ta 20 je local borok tongo. O jaga borok ni gathering go bono demand tui je nukung je nok ni list phaimani bomong phaimani jotono no khorok sapna bat khaya oi jotono mar nai chin demand obono. Enka borok je tabo illegal babe notice ri tongkha panchayat ni through te secretary through te ke oma ke badil khlaina baga hinke chung obono chaje gya. Aboni bagai chung sawo chini je borong ni nok phaimani bomong phaimani khorok chana bono bat khaya oi mar nai. O jaga chung kun party ba color apti hene chung phaya jaga chung ese public ngi phayo chini o jaga 15 ta 20 ni chung local borok tok ngi phayo chini dimana suno chini je nok phaimani bomong khorok chana bat khai manglak obono chini main first demand second demand tongo chini monitoring committee je tongo village committee ni tabuk chairman rokno ba chini je 9 member rok tongo village obono chini video kono consult khayoi without consult bo je kono decision na tongo kai khaibo tongo kai obono chung chaje gya chung as a chini village committee o chal tonglai rok kabang mana chini tabok 15 ta 20 tongo chini 9 member এবং 7 member no tui kaise BC committee khajago kai BC activities ba je kono development samni purpose onke jung borok bai consult khai
abono development no samgrok no khlage ke sajago sung chini video no aboni bagi chini koimung tongnai video sahib no bo jate chini village ni monitoring committee rok by council khai je kono development activities klaitung abahai chini diman asungno hambai Norok ini মানে কয়টা ভিলেজ নি তিন রকম টিকেট 15টা village 15টা village 15 বেলবাড়ি আর দি ব্লক নে belbari ar di blog 15টা village committee tongo opron toi দম নাই নরক চিনি নাই উনকা বনো Sui batil khlainani notice rijaka abahai chini 15টা বিশে যত জায়গা না tongo haiji exact chini village romanyari chini যত village tong যত বিলেশন তো যত village যে বাদ খেজাং মানে আবো বো স্কিম নি বো সেন্সাস নি হাইকে বো ইয়ার নি আবো PMA way abo scheme 2011 12 সাংমি বাতিল খাজেগা সাইজা মানাবো abo saimi aboni bageno sung নিচে আপু বড় গরিব না তোমার না গাতাও হয়তো বড় কোন লোন কোন নাই ফানা তলা পাকা ফান দে আমবাগে যে বিন ক্যান্সেল খাই না তো কক নিয়াবলে বিন তো ক্যান্সেল খাই মানে নাম হাই আমাই নিয়াবলে হয়তো বা বিন তো গরিব কে বচিরে জন গরিব তং থানা আপ তো কই নিয়াবলে হয়তো বিন খেতো জমি ফালি বানা যেস বান খান হাবওয়াল পান দিনা খানা গে হাবওয়াল তিনি কি বিন অনয় ফরাত থাকা বটাই নক মানে উপযুক্ত তং থালিয়া নিচে 2011 বজেপুর সেন্সাস খাইও ও জিওটেকিং খাইও বত গরিব নি রহজা খানা তাঙ্গি তাবক তানা নাংবা তিবরা সাকাতাই চানানে আপডেট গান কোন সুযোগ রিখা খরক বুসক না তান জাখানো প্রত্যেক বিষয় ইয়া মানে 25-30 জন তঙ্গ বুং সাদি সব নি খরক বুমুং আবো নিচয় অরন ঠিকান কারি মানে ইয়াবো বড় সুনো কারি তুং তামুই আংখাগাবো অরন নাইতুং সিনি প্রত্যেক বিলিজন তঙ্গ বিলিজ নি চেয়ারম্যান নো বড় ফাজেক তঙ্গ নরক নি তিনি ডেপুটেশন খাই মানে নরক তো ভিডিও ন ডেপুটেশন নাই যে ও বরক নি বুমুং নক তানানি বাগে sing নোটিস abo ngaya je sapa nang tung ke bana phan tani mangla geotagging khaija 2011 par ho census khaija khaimani nichi bor garib ni na khayo ambai singnai ke bana tan mangla sing ke bani Joto village no? joton village ke bana tan mangla abno nai তান্ডানি কোন সাবো তাবো আমা হাই নোটিস মানে তংলাই আবো হাই খরক বুসক নি বুমুং তং নরক নি থিয়া প্রত্যেক বিষয় না তঙ্গ প্রত্যেক বিষয় না তঙ্গ বুমুং সাদি প্রত্যেক বিষয় না তঙ্গ বুমুং সাদি খরক বুসক তাইসে তো নি বুমুং সাদি abo kaise kani yang bai bung sane প্রত্যেক বিষয় না তঙ্গ abo প্রত্যেক বিষয় না problem dor de tongnai joton problem ni inquiry khai ni nong ter inquiry khai sa sa কত তো হওয়া জানো joton to mai gila gila tongai joton sabai bidi কিন্তু সিস্টেমটা এইভাবে যাইব those are eligible who are not sanctioned in this during this period or during in this along with this list if they are eligible again government will ask that you survey in your block area who are eligible for the housing ওনারা যে কারণে যারা যারা পাইছে তারা আইআইসিরা বিডিও সাহেবের সাথে কালকে সকালবেলা জানান বা কারোর থ্রুতে আপনাদের জন্য ইনকোয়ারি করেছিলাম যদি কেউ কারোর ভুল পায় গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালের তরফ থেকে যদি কোনো ভুল এসে থাকে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া ওই ব্যবস্থা নেওয়া প্রবলেম হয়েছিল সলভ হয়েছিল। আরেকটা কথা আছে স্যার আমি যদি সাইডে কই আমার ভিলেজের ব্যাপারে আমার ভিলেজে প্রথমে 166 আছে মানে লিজ ইয়ার আগে এরপরে জিও টেকিং 증세스 타카니 동고 너랑니 넉 단단히 바가 아니 두코 동고 아니 안 따노 혼작만에 안 따니야 너 어번 바가 따복증 프로만들라니 따모 그 이만나이 따모 그 이만나이 지니 서로간에 자도 니엄 동만이 어니엄니 비칭도 따모 그증 이만나이 아버너 증세스 타카이 동고 বনি বাগাই যে বড় রক ব্ল্যাঙ্ক নোটিস জাকা তামর জাকা তাবুক জরা চিনি ব্লক আন্দাতে খরচ চাপনি তানিয়া কো তান্না নে বাগাই রেডি কেমন তান দিয়া কো চেষ্টা খাইলাই নাই আবু চংলাই না আমন বাগাই চং তাবো ভিডিও সাহেব বাই দরগনা হাঙ্কা কেমন নক যদি তান জায়গা দঙ্গা লগে লগে ফাইর কমপ্লেন খাবি দে তিনি সালচাই আছেন তিনি চা দরগনাকে চং তাই সা সুকলাই দাইতা যদি চিনি সালে চান ফাই হাঙ্কা প্রবলেম চলে চলে হাঙ্কা প্রবলেম চলে চলে কেমন তিনি দঙ্গা চংতাইসা আসুনা চলে চলে বনে বনে তিনি যে যে তুক তাকে যেটা প্রবলেম তখন অনেক কিছু চিনি অনেক ব্লক নি স্টাফ লোক নিব প্রবলেম তো মানে বং নিব দুস দङ চিনি যে তাবক যারা যারা চিনি যে ভিলেজ কমিটি চালক দङबाय বরক এডজাস্ট জগিয়া কক সালা জেক जाया তাবক তাম নিবাগে হেंकाय ভিডিও নি আরো যেটা জায়গা স্টেট নি আবনো একসেপ্ট খায়া হনে নোটিস সাপাইন ব গছিয়াং দगा হেंका ভিডিও কে সাইজুদা খালাইমানা 50 সেকেন্ড সাইজুদা খালাইমানা বা মাইয়া নং আং থাননিয়া ওই নং আং যদি থানচা খালাই প্রত্যেকটা ভিলেজ
जों village सालगो चिनी छतैमा चलिनाय आबन सारा जों बाकिनो चलिनानै रिया कक्से जों माना हाना दिनै जारा मेम्बार दंनाय न 9 जन 7 बडी बाय 9 बडी तमनो जों आथिं कक खालायनो बाय खाबला अच्छा दंगरे आनि बाय दंगरे खालायनो बनि बागै नरक सह जों कायसा देरदोनाय जों अर प्रत्येक चिनि बेलबेरी ब्लक आंदोनि जत एडिसि विलेज दंमोनि अ विलेज नि चिनि जत कर्मी रक जत विलेज नि लीडर दंनाय रक पंचायत नि जारा पंचायत सचिव दंनाय बिडिस सालसा जों आजुगै जत किसु चिनि कायतिरा दंमोन जों प्रब्लेम सालायनाय एक्सेप्ट खालायखांखै जों आपनो गसिनो हानाय Okay? Thing is, ani demand, ani dabi, jatan doro public way tongan nabagai jeng salaka, abu video sahab, do tongan le video sahab, tabu sana jeng salah jam jadi problem tuk taki jadi cikon problem tongan kai video sahab ay soh jeng acuk lagi jeng ko kane kok reka video sahab ke bor thane be sungmen kok mas sana bela nara borok bay jatan kok sana jeng salah jeng video sahab ne ate tai sana nangya jeng meeting kaisa dead na bod dina acuk mana apa se dead dede acuk jeng kok salah ini, so আমবাই ঘরের ব্যাপারে এখানে কিছু দাবি হয়েছিল যে ঠিকভাবে জিও ট্যাগিং হয়েছে না, ডিলিট করে দিচ্ছে ঘর। আসলে ডিলিট কারোরটা হয় নাই, এখনও ডিলিট করে নাই। তো এখন আজকে একটা মোটামুটি সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে, এখানে বিডিও স্যারও আছেন, যে কালকে পরশু 3 দিন আমাদের এখানের যে এমডিসি স্যার আছেন ওনারা বৈশা প্রত্যেক ভিলেজের লোক বৈশা আবার এটারে 7টা ভিলেজের রিথিং করা হইল, ঠিক আছে, যাতে কোনো যারা ঘর নাই কাঁচা ঘর তারার যাতে কোনো কারণে বাদ না হয়। আর ঘরের কোনো অভাব নাই, 23-এর মধ্যে সবাই ঘর হয়ে যাবে। এতে বিডিও সাহেব যে ডিএম স্যারের সঙ্গে যে কথা বলে যা বললেন আর কি, চিন্তার কোনো কারণ নাই। সবাই যদি কোনো সমস্যা থাকে আজকে যা কথাবার্তা বলছেন এখানে সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে।